हेलो स्टूडेंट मु मनीष कुमार साहू आपण मानक स्वागत करुच्ची इम्प्रूवमेंट कोचिंग क्लासेस को आमर यही चैनल रे दशम श्रेणीर समस्त लेटेस्ट इनफॉरमेशन जेपरिक एग्जाम केबे हेबो एग्जाम रो सिलेबस कौन रहिबो विभिन्न प्रकार क्वेश्चन केमिति आसीबो समस्त इनफॉरमेशन यही चैनल रे शेयर करा जिवो सेति जो माने भी आमर चैनल को सब्सक्राइब करनांती शीघ्र शीघ्र सब्सक्राइब कर दियंतु। आज आमे इतिहास प्रथम अध्याय प्रथम पाठ भारतीय जातीय आंदोलन रे गांधीजी आविर्भावर 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। चलंतु आरंभ करिबा। फर्स्ट क्वेश्चन, गांधीजी केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? गांधीजी केबे ओ केउठारे जन्म ग्रहण करथिले? गांधीजी 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख रे गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। मन रखिबे 1869 मसीहा अक्टोबर 2 तारिख गुजरात रो पोरबंदर नामक स्थान रे जन्म ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर 2, गांधीजी केबे कस्तूरबा को विवाह करथिले? गांधीजी 1882 मसीह कस्तूरबा को विवाह करथिले। ध्यान देबे ए जो एठारे जेते भी मसीहा आसीबो सब सीरियली अरेंज करिछि गोटिए परे गोटिए। क्वेश्चन नंबर 3, गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई केबे ओ केउटाकू जाइथिले? गांधीजी बारिस्टरी पढ़िबा पई 1888 मसीह इंग्लैंड जाइथिले। ध्यान देबे 1869 अक्टोबर 2 गांधीजी जन्म है। 1882 से कस्तूरबा को विवाह कले। 1888 मसीह से बारिस्टरी पढ़ापी इंग्लैंड गले। क्वेश्चन नंबर 4, गांधीजी आईन शिक्षा केबे समाप्त होता? 1891 मसीहा जून मासरे गांधीजी आईन शिक्षा समाप्त होता। क्वेश्चन नंबर 5, गांधीजी नाटाल भारतीय कांग्रेस गांधीजी नाटाल भारतीय कांग्रेस डेक्स मसीह गठन कले? गांधीजी 1894 मसीह नाटाल भारतीय कांग्रेस गठन करथिले। क्वेश्चन नंबर 6, गांधीजी दक्षिण आफ्रिका केबे भारत फेरिथिले? गांधीजी 1915 मसीहा जनवरी 9 तारिख रे दक्षिण आफ्रिका भारत फेरिथिले। इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिके ध्यान देबे। गांधीजी दक्षिण आफ्रिका भारत केबे फेरिथिले? 1915 मसीहा जनवरी 9 तारिख रे भारत फेरिथिले। गांधीजी काहाकू निजर राजनैतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले? गांधीजी गोपाल कृष्ण गोखले। काहाकू? गोपाल कृष्ण गोखले को निजर राजनैतिक गुरु भावे ग्रहण करथिले। क्वेश्चन नंबर 9, गांधीजी को किए महात्मा आख्या देथिले? गांधीजी को विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर महात्मा आख्या देथिले। ध्यान देबे गांधीजी राजनैतिक गुरु होचंती गोपाल कृष्ण गोखले एवं तांको महात्मा आख्या के देथिले विश्वकवि रवींद्रनाथ ठाकुर। ए दुईटी क्वेश्चन टिके कन्फ्यूजन होते पिला माने ध्यान देबे। क्वेश्चन नंबर 9, साबरमती आश्रम केबे प्रतिष्ठा करा जायतिला? साबरमती आश्रम 1916 मसीह प्रतिष्ठा करा जायतिला, जहाँकि केउठारे अछि? अहमदाबाद ठारे अछि। कहा द्वारा प्रतिष्ठा करा जायतिला? महात्मा गांधी द्वारा प्रतिष्ठा करा जायतिला। क्वेश्चन नंबर 10, भारत रे गांधीजी द्वारा संगठित प्रथम आंदोलन देखथिला? भारत रे गांधीजी द्वारा केउ आंदोलन प्रथमे संगठित होइतिला? गांधी प्रथमे चंपारण आंदोलन गांधीजी द्वारा संगठित होइतिला, जहाँकि प्रथम अहिंसा एवं सफल आंदोलन थिला। गांधी द्वारा केउ आंदोलन प्रथम होइतिला? चंपारण आंदोलन होइतिला भारत रे, जहाँकि प्रथम अहिंसा आंदोलन थिला एवं जहाँ सफल भी होइतिला। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 11, खेड़ा आंदोलन रो गांधीजी मुख्य सहयोगी किए थिले? खेड़ा आंदोलन रे गांधीजी मुख्य सहयोगी किए थिले? इंदुलाल जागिंग। किए थिले? इंदुलाल जागिंग। मन रखिबे। क्वेश्चन नंबर 12, गांधीजी संपादन रे प्रकाशित दुईटी पत्रिकार नाम कौन? गांधीजी संपादन रे प्रकाशित दुईटी पत्रिका थिला नवजीवन ओ यंग इंडिया। ये दुईटी बहुत इंपोर्टेंट, ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन।
ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମ୍ପାଦନରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ପତ୍ରିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା? ନବଜୀବନ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡିଆ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 13, ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆଇନ 1919 ମସିହାରେ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଜାତୀୟ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ କ'ଣ ଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ, ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ? ରାଓଲାତ ଆଇନ ବିରୋଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 15, ରାଓଲାତ ଆଇନକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ବହୁତ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ତାହା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ରାଓଲାତ ଆଇନ କେବେ ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା? ରାଓଲାତ ଆଇନ 1919 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 18 ତାରିଖରେ ଗୃହୀତ କରିଥିଲେ ଇଂରେଜ ସରକାର। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା କେବେ ଘଟିଥିଲା? ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ କେବେ ଘଟିଥିଲା? 1919 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 13 ତାରିଖରେ ଘଟିଥିଲା, ଯାହାକି ଖୁବ୍ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଘଟଣା ଥିଲା। ସେଥିରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ତୁମେମାନେ ବହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଥିବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ହିସାବରେ ଡେକ୍ସ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେକ୍ସ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସରକାରୀ ହିସାବ, କାହା ହିସାବରେ? ସରକାରୀ ହିସାବରେ 379 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 1200 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ସରକାରୀ ରିପୋର୍ଟ ଖୁବ୍ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 18, ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଜାଲିଆନାୱାଲାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ କେତେ ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ 1200 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ 3600 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ହିସାବରେ ତାହା ଅଲଗା ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଛେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 17, 369 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଏବଂ 1200 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 19, ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିବାଦରେ ବିଶ୍ୱକବି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ଡେକ୍ସ ଉପାଧି ଓ ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଡେକ୍ସ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କର ବର୍ବରୋଚିତ କାର୍ଯ୍ୟର ବିରୋଧ କରିକରି ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର ନାଇଟ୍ ଉପାଧି, କେଉଁ ଉପାଧି? ନାଇଟ୍ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦ ଉପାଧି ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 20, କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏହା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। କାଇଜର ଇ ହିନ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ସମ୍ରାଟ। ଏହା ଥିଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ପାଠର, ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ପ୍ରଥମ ପାଠର ଗୋଟିଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର କରିଦେବେ ଏବଂ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ 10ମ ଶ୍ରେଣୀର ଲେଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସବୁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସେୟାର କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।